Bien, alors, dans la vidéo هذه, nous allons voir comment lire et dire un conte. Lire et dire un conte. Alors, cette leçon concerne les élèves de la première année du cycle collégial. صفحة 15 ou 16, le livre, donc, vous avez parcours de français. مزيان. Alors, ناخدو le texte. Alors d'abord, il faut lire le texte. خصنا نقراو le texte. تفهمنا؟ Donc il faut lire le texte que vous avez في la page 15 صفحة 15. Donc avant de commencer la lecture, alors إلا خديتو هاد le texte هذا il s'agit d'un conte. كما قلنا في الدرس اللي داز c'est un conte. Le conte c'est une histoire imaginaire, donc هي واحد القصة شعبية. D'accord. On a dit que le conte عنده واحد la structure bien définie. هاد la structure هادي قلنا كاين le début, كاين les actions, كاين la fin. On a dit aussi que le conte commence toujours par la formule de début. Par exemple, il était une fois, il y avait une fois, كان يا مكان, ainsi de suite. D'accord. Il y a aussi les indicateurs de temps, ou bien sûr il y a la sagesse, il y a les actions, il y a plusieurs éléments. D'accord. Alors on va lire le texte. Alors je lis. Il y avait autrefois un pauvre bûcheron qui travaillait durement pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque jour, il partait dans la forêt couper les branches mortes d'arbres, les taillant ensuite en bûches qu'elle revendait au marché. Un jour, en longeant une rivière, il fait tomber par mégarde sa vieille hache dans l'eau. Il eut beau la chercher, plongeant dans le courant rapide et les eaux tumultueuses, il ne put la retrouver. Épuisé, il se lamenta car sans sa hache, il ne pouvait plus travailler et sa famille souffrirait bientôt de la faim. L'esprit de la rivière entendait les plaintes du pauvre homme et eut pitié de lui. Il émergea de l'eau. « Ne te désole pas, bûcheron, dit-il, je vais te rapporter ta hache. » Il plongea dans la rivière et en ressortit bientôt muni d'une belle hache d'or. Le bûcheron secoua la tête. « Je vous remercie beaucoup de votre aide, mais cette hache d'or n'est pas à moi. » L'esprit de la rivière replongea dans le courant rapide, et cette fois émergea tenant une solide hache en argent massif. Mais le bûcheron secoua à nouveau la tête. Cette hache d'argent ne m'appartient pas. La mienne a un manche en bois et la lame est ébréchée. Juste après, l'esprit de la rivière plongea une troisième fois dans les eaux profondes et remonta enfin avec la vieille hache du bûcheron. Le tis avait le manche poulé par l'usure et le fer était rouillé par endroits. Merci, merci mille fois, c'est bien avec cette hache-là que je travaille depuis des années, dit-il tout content. L'esprit de la rivière apprécia tant l'honnêteté du bûcheron qui lui offrait les haches d'or et d'argent. D'accord. عندكم واحد le conte. Alors هاد le conte qui raconte l'histoire d'un bûcheron. Donc هاد le bûcheron هذا واحد الحطاب bien sûr. Donc كيمشي للغابة باش كيجيب الحطب وكيعاود كيبيعو في المارشي باش يعني comme un travail. D'accord. باش يقلب يعني voilà, donc c'est comme un travail. Alors واحد النهار هو كان يعني غادي في الجنب ديال واحد الواد. D'accord. Et il fait tomber par mégarde sa vieille hache. هو الفأس باش كان كيحطب الخشب. بقى كيقلب واحد اللحظة هو عيا صافي. الوغ واحد اللحظة هو يخرج واحد الجني. Ce sont des histoires imaginaires. واحد الجني خرج من الواد. يعني يبقى فيه. وبقى كيقلب مشى داك الجني هبط للواد وجبد له واحد الفأس وعنده اليد ديالو ديال الذهب.
الوغ الحطاب قال له لا هاد ماشي ديالي انا دونك انا عندي واحد لاج ديال من الخشب يعني اليد ديالو ديال الخشب. عاوتاني هبط داك ليسبري دو لا ريفيير ويجبد له واحد جبد واحد لاش ولكن داك لاش ديال الفضه يعني البيشرون قال له لا ماشي ديالي هذا. عاود هبط المره الثالثه ويجبد له داك لاش ديالو الفاس ديالو يعني فوالا داك الساعه الحطاب خدا الفاس ديالو. دونك هنايا القصه يعني علاش ان الحطاب يعني لقى شي حاجه اللي حسن من ديالو يعني حسن من داك لاش ديال الذهب ولكن ما بغاش ياخذ. علاش؟ لان سي ان نوم اونيت. اونيت هو شي واحد اللي كيدير اونيت سي كيلكان كي في دي شوز كي كونفورم افيك لا ريزون شي حاجه اللي كتمشي مع ما هو متعارف عليه مع الاخلاق مع شي حاجه اللي هي يعني مقبوله اجتماعيا ماشي شي حاجه اللي كتكون يعني غير مقبوله. الانسان اللي كيكون يعني شريف كنقولوا شريف في الاعمال ديالو. داكوغ alors la première question عندكم يعني il faut dégager يعني les personnages en présence. alors هنا les personnages en présence يعني الشخصيات كاين le bûcheron, le narrateur, l'esprit de la rivière. le bûcheron c'est le personnage principal الحطاب. le narrateur c'est celui qui raconte l'histoire تفهمنا. و l'esprit de la rivière هو يعني l'ami du personnage principal, c'est celui qui a aidé le bûcheron pour trouver sa hache. تفهمنا. alors le lieu de l'histoire عندكم dans la forêt dans une rivière. ملي كنقولوا le lieu de l'histoire يعني فين وقعت الاحداث المكان وقوع الاحداث. ensuite vous avez un petit tableau. هذا le tableau هذا vous allez le remplir à partir du texte. alors la première phrase عندكم la formule de début du conte. تفهمنا la formule de début du conte. alors قلنا la formule de début du conte كتكون au début du texte. هنا il y avait autrefois هذه كتسمى la formule de début du conte. la deuxième question le personnage principal. alors نعطيكم واحد l'astuce اللي هي مهمه. alors باش تعرفوا le personnage principal غتقلبوا على il y avait autrefois. alors داك الكلمه اللي كتجي موراها هو le personnage principal ولا كنقولوا il était une fois un toujours. donc après la formule de début quel est le personnage principal. alors le personnage principal c'est le bûcheron. ensuite l'événement inattendu qui va causer le départ des personnages. donc bien sûr كيكون يعني في la situation initiale في le début de l'histoire كيكون واحد le calme كتكون واحد la stabilité كتكون الامور غاديه عاديه. il y a un certain moment كيوقع واحد الحدث اللي كيغير مجرى القصه. alors شنو هو ان الحدث اللي كيغير مجرى القصه هو le bûcheron fait tomber par mégarde sa hache dans la rivière. فوقاش بداو الاحداث. alors الاحداث بداو après يعني حتى طيح لو بيشرون ضيع داك الفأس ديالو ضيعو طاحلو في الواد يعني سها ويطيحلو في الواد. الوغ لاحظتوا هنايا باش نجبدو ليفينمون اناتوندي. الوغ فين كنقلبوا ابري لانديكاتور دو طون. قلنا كاين لو ديبي كاين لي زانديكاتور دو طون ها هو ان جور. دونك ان جور شنو جا هنايا il fait tomber par mégarde sa hache dans l'eau. دونك هذه كيتسمى ليفينمون اناتوندي ولا الحدث اللي كيغير مجرى القصه. عندكم الانديكاتور دو طون كيانونس لي ديبار هو ان جور. دونك ديجا شفنا في التكست. l'ennemi du personnage c'est la pauvreté quelque chose donc il est pauvre donc ça c'est l'ennemi. deux actions de personnage principal. alors les actions qu'on a on cherche les verbes qui sont conjugués au passé simple. il fait tomber par méga sa hache la rivière et lui bout la chercher. donc فهمنا. donc l'ami du personnage principal ملي كنقولوا l'ami هو داك الشخص اللي كيعاون لو بيرسوناج برينسيبال pour résoudre le problème qui est là. alors هنا عندنا جو l'esprit de la rivière. ensuite عندكم l'indicateur de temps qui annonce la fin النهايه ديال لو كونت هي juste après. الا مشينا لو تكست غادي نلقاو هنايا juste après هي لتحت juste après. هاد juste après qui annonce la fin de ce conte. ensuite عندكم la morale donc il faut être honnête. الحكمة من هذه القصة يعني il faut être honnête comme le bûcheron. le bûcheron est un homme qui est honnête. très bien. la question suivante اللي مطلوب منكم في هذه la question هذه هي la prononciation. كاين des mots اللي هما difficiles à prononcer il faut les prononcer d'une manière correcte.
D'accord? Alors نبداو la première expression عندكم un pauvre bûcheron. Bûcheron. Un pauvre bûcheron. Bûcheron. فهمنا؟ Deuxième mot, vous avez en longeant. En longeant. ماشي en longuant. En longeant. Alors le mot هذا vient du verbe loger. Alors شنو هو longer? Le verbe longer. Le verbe longer, c'est-à-dire aller le long de quelque chose en suivant le bord. يعني كنمشيو بجانب واحد الشيء. مثلا نعطيكم un exemple. Longer les murs pour se cacher. يعني كتمشي جنب الحيط باش تخبى. Longer les murs pour se cacher. تفهمنا؟ Ensuite عندكم par mégarde. Par mégarde. Par mégarde كتعني par manque d'attention. يعني انسان كيسهى par manque d'attention ما كيبقاش مركز في واحد اللحظه وكيدير شي حاجه par mégarde. Donc par mégarde كتكتب toujours par vous avez préposition plus le nom mégarde. Ensuite عندكم plongeant. ما كنقولوش plongeant plongeant. ملي كنقولوا le verbe plonger c'est-à-dire sauter dans l'eau. Plonger. Et كتغطس plonger. Ensuite عندكم tumultueuse. Tumultueuse, c'est-à-dire ça vient de le tumulte. Tumultueuse, c'est-à-dire qui se fait avec le tumulte, avec confusion, avec agitation, avec bruit. Tumultueuse. Ensuite, عندكم une hache. Vous avez ici hache aspérée. Une hache. ما كنقولوش une hache. Une hache. Une hache, c'est un instrument de fer qu'on utilise pour fondre le bois. عندكم pitié. Pitié. L'auxiliaire avoir au passé simple. Pitié. C'est l'auxiliaire avoir. Pitié, donc c'est le passé antérieur. Il émergea de l'eau. Mais quand on dit il émergea, c'est-à-dire il sortir de l'eau. Il كيخرج من الماء. Sortir de l'eau. Ensuite عندكم les eaux profondes. Les eaux profondes. وفي التالي عندكم l'honnêteté. L'honnêteté. Ensuite, voilà, donc, هنايا في page 16, jouez les phrases suivantes. هنا مطلوب منكم يعني ديروا il faut يعني ce que vous allez faire هي انكم تلعبوا الدور ديال هاد لي فراز تحاولوا تجسدوهم يعني تمثلوا هاد الادوار هذه تمثلوا مثلا كوبي لي برونش مورت دان نارب مثلا تقطع دير راسك بحال كتقطع لي برونش مورت داك الخشب يعني في الغابه كدير راسك كتمثل انك كتقطع كدير التمثيل. il faut tomber par mégarde sa hache dans l'eau. غدير راسك بانك طيحتي هاد لا hache دير بحال لو بيشخون تفهمنا. il émerge de l'eau كتمثل بانك خرجتي من لو d'une manière voilà. cette hache d'or n'est pas à moi. تقول مثلا هاد لا hache ce n'est pas à moi يعني par un geste par des je sais pas moi par des paroles par des ولا par des gestes. alors بالنسبه le conte اللي عندكم de Jean de La Fontaine les fables tirées des fables. alors عندكم ici une image un homme qui cultive sa terre. alors عندكم نقراو le texte. travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sortant sa mort prochaine fait venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage. Vous le ferez trouver, vous en reviendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outil. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place. Où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. D'ici de là, partout, c'est bien qu'au bout de l'an, elle en rapportait davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur monter avant sa mort que le travail est un trésor. Donc هنايا القصة ديال واحد الأب كان بعد ما كبر في السن يعني حس بأنه قربات ساعته غيموت. قال لولادو خصكم تحتفظوا واحد ليريطاج غنخلي لكم واحد الميراث وهذا الميراث هذا يعني هي الأرض وداك الأرض يعني كاين فيها واحد الكنز.
الوغ هما ديجا تسحب لهم بان كاين واحد الكنز، ولكن هو قال لهم انا ما عارفش فين كاين هذا الكنز هذا. مي يعني قال لهم ملي توصل شهر 8 شهر 9 حاولوا تخدموا داك الارض باش تكتشفوا ان كاين واحد الكنز تما. يعني هما ديجا جاو بقاو كيقلبوا كيحرطوا، يعني حرطوا داك الارض كامله حرطوها. منين حرطوها يعني فهمتي يعني منين حرطوا داك الارض يعني تيسرت الامور وجمعوا الفلوس، وجمعوا مثلا يعني بزاف د الامور اللي استافدوا من داك الحرط ديك الارض هذيك. يعني هو هنا شبه لهم الارض يعني بحال واحد الكنز، يعني الفو ترافايي. هو يعني القصه الحكمه من هادشي يعني كل ترافاي ايتان تريزور، يعني العمل هو واحد هو كنز. هو ماشي قصد لهم بان يعني الارض راه فيها واحد الكنز تما مخبى غادي نمشيو نجبدوه وغادي نوليو اغنياء، لا. يعني خصك تخدم الارض، ديك الارض غتعطيك يعني لارجون. دونك سي لو ترافاي ايتان تريزور.